TV Patrol. City Veterinary Ozamis padayong nagpahinumdom batok sa African Swine Fever. Nagpabiling African Swine Fever free ang dakbayan sa Ozamis o bisan ang tibuok Misamis Occidental. Hangtod din higayuna. Sa mensahe ni City Veterinary 4 Dr. Lourdes Caliao atol sa usa ka aktibidad sa mga person who use drugs sa Barangay Bacolod niadto o dili pa lang dugay nga wala makontaminar sa maong virus ang Misamis Occidental gumikan sa hugot nga barikada sa mga livestock gikan sa laing probinsya nga kontaminado sa ESF. Apil na ang mga processed food sama sa longganisa o chorizo nga gama sa pork. Ang pagpahinumdom ni Dr. Lourdes Caliao sa pagbantay batok ESF dili lang sa mga piwod nga namuhi og baktin para anayon apan lakip na sa mga usamisnon o misamisnon aron padayong limpyo ang probinsya batok sa maong virus. Kung adunay binuhing baboy kinahanglang nga dili pakanon o pasaw gikan sa mga restaurant, limpyo kanunay ang tangkal o did-an ang mga tangkal sa mga bisita. Likayan usab ang pagkaon sa mga hayop nga nagsakit sama sa nagluyang baboy o mga manok gumikan kay posibleng moresulta kini og negatibong epekto sa lawas sa tawo. Ngayon, niingon na ba, naanad na ba taaning atay nga kanon nato din putlan lang og ulo, no? Putlan lang og ulo din kanon. So dili ni siya maayong kanon kung naigo na og atay. Kay kanira bang atay so unotik kana makatakod og tao ba? Pero mutakod ni siyang tao pero sore eyes ra. Dili mild lang. So kanon ta kanang mamula atong mata ni magubad. Then ako alam mong i-remind nga ang ESF na gihapon. Ang peligro sa ESF na gihapon. So ayaw kumpiyansa dili ta mulaw gihapon og mga pasaw. Okay? Feeds good or katong mga tanong nga ako nang na-mention kaganiha. Then kita sa City Veterinary, ayaw na mo ka problema o puhon, manguwag na ang inyong mga baktin nga gikuha karon naatay artificial insemination. So pag manguwag na adto mo sa opisina, kami mo adto sa inyo ha, dili na mo magngita pa og butakal. No? Kaya usahay wa ta kailaan ang butakal basin maupay magdalag sakit. No? Kaya bisag kinsa lay giupahan. Lastly, pahimangno again atong alimahan ang gi-entrust sa atong city government diha ninyo. Kay again ika-11 na ni kung dili mo mag-ayo sa inyong commitment, sayang pod ang mga umaabot pod nga recipient. One TV Patrol.